अपना जो बचपन है गौर भोपाली या कलीम जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह करते हुए कहा था कि देखो मैं निकाह किया हूँ और रात में सोता हूँ, इबादत भी करता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, बिना रोजे के भी रहता हूँ और यही मेरा तरीका है कि इससे हटेगा वो मुझसे नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह कब होना चाहिए? फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो। तिरमिज़ी में रिवायत है 3 चीजों में जल्दी करो, 3 चीजों में जल्दी करो। अगर इनमें तुम ताखीर करोगे तो फिर किसी न किसी नुकसान का शिकार हो जाओगे। पहली चीज नमाज जब उसका वक्त हो जाए उसके पढ़ने में जल्दी करो, जनाजा जब तैयार हो जाए तदफीन में जल्दी करो और लड़का और लड़की जब बालग हो जाए तो उनके निकाह में ताखीर न करो, जल्दी करो। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जो माँ बाप बगैर किसी शरई मजबूरी के बगैर किसी शरई मजबूरी के अपनी लड़की और लड़के के निकाह में ताखीर करते हैं और इस ताखीर की वजह से वो लड़का या लड़की किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं तो जो सजा उस गुनाह पर उस लड़के और लड़की को दी जाएगी वही सजा माँ बाप को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। वक़ाफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा वक़ाफ़ शादी की है? जो दो बेनवासी को मोबाइल दे देने का على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أحق من عبد وأنصر من ابتغي وألأف من ملك وأجلب من سوري أنت أجلب من سوري أنت أجلب من سوري وأوسع من أعطاه. اللهم أنت الملك لا شريك لك أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك ولن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاعك فتشكره وتعصى فتغفره. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حيط بين النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ومسحت الآثار. القلوب لك مخبية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. نحن عبيدك نحن عبيدك نحن عبيدك وابن عبيدك وابن إمارك. نواسينا بيدك نواسينا بيدك نواسينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزان الأمة جميعا وذهاب همومنا وهموم الأمة جميعا. يا أرحم الراحمين
يا ارحم الراحمين. اليك ربنا فحببنا، اليك رب فحببنا، وفي انفسنا لكرما حسنا لله، ومن سوء الاخلاق فجنبنا، والى صالح الاعمال تقومنا، وعلى صراطك المستقيم فثبتنا، وعلى اعدائك اعداء الاسلام والمسلمين فانصرنا. يا حنان يا حنان يا حنان ورجاءنا، لا اله غيرك، لا اله غيرك، لا اله غيرك، ولا رب سواك، ولا رب سواك. يا دار المستجيبين، يا دار المستجيبين، يا امان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذكر من لا ذكر له، يا حول الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا منزل العوكاء، يا منجي الغرقاء، يا منعم يا محسن، يا مكبر يا مجنون، يا منير. أنت الذي سجد لك صلاة الليل، أنت الذي سجد لك صلاة الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيف الشجر وضوء النار. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا 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 أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. ربنا هب لنا من ازواجنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا 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 اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ارحم الراحمين اقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بعدنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل النار مسيرنا ولا نار الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات، انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا اذا اردت بقوم فتنه فتوفنا غير مفتون، فتوفنا غير مفتون وانت راض عنا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خوفك وخشيتك اخوف الاشياء لنا، وافتح عنا حاجات الدنيا بشوقنا لقائك. اذا اقررت علينا عن الدنيا من دنياهم فاقل علينا من العباده يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احرسنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واطرحنا، اللهم احرسنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واطرحنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاءنا، فلا نهلك وانت رجاءنا. كم من نعمة انعمت بها علينا قللت بها شكرنا، كم من بلية اذا ابتليت لنا بها قللت بها صبرنا، ومن قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، يا من قل عند بليته صبرنا فلم يكرمنا، يا من بانا من الخطايا فلم يتبعنا، يا من بانا من الخطايا فلم يتبعنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي غدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي غدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى غدا. نسألك ان تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك ان تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبك ندعو في محل الاعداء والجبابره، وبك ندعو في محل الاعداء والجبابره، وبك ندعو في محل الاعداء والجبابره. اللهم اعنا على ديننا بالدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه يا ارحم الراحمين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ان تكلنا وكلنا الى ضعف وعورا وظن وخطيرا، واننا لا نجد الا برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا من لا تضره الدموع، يا من لا تضره الدموع ولا تنقص الموتنا، هلنا ما لا ينقص وكلنا ما لا يضر، انك انت الوهاب، انك انت الوهاب. نسالك صبرا جميلا وفرجا كبيرا، نسالك صبرا جميلا وفرجا كبيرا والعافيه من جميع البلاء، ونسالك الشكر والعافيه، ونسالك الدوام على العافيه، ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم انا نعوذ بك من البرص، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء وسوء الاسقاط. نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء وسوء الاسقاط. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق.
اللهم انا نعوذ بك من وساوس السفر وشتات الامر وفتنة القبر وعذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من جمال نعمتك وطهر مراتبك وكثرة حكمتك وجميع سخطك. اللهم ات نفوسنا تقواها، اللهم ات نفوسنا تقواها، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق. لا يهدي لاحسنها الا انت، لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، لا يصرف عنا سيئها الا انت، لا اله الا انت. سبحانك انا كنا من الظالمين، انا كنا من الظالمين، انا كنا من الظالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اهدر بنا في تكفير كل ياسر، فإن تيسير كل ياسر عليك يسير، ونخرج بك لما قدرنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. مولا مجرم है, مولا مجرم है, गंदे है, आप पाक है, हम गुनाहों से हम मोहताज हैं, आप समझ है, हम कमजोर हैं, आप सबूर हैं, आप पाक हैं, हमारे से भरे हुए हैं. ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह को माफ करवाओ. हम बंदे हैं तो हमको बंदे, हम बंदे हैं तो हमको बंदे. आपके लिए सब है, हर समय आपकी तारीफ में लगा हुआ है, पर हमारे लिए आपकी सेवा करेंगे. तो मेरे अल्लाह हमारे लिए आपकी सेवा करेंगे. इलाहना इलाहना वरजाना वला रब्बन सिवा لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تدعنا لا تطردنا بجهنم. اللهم لا تردنا بجهنم. मेरे अल्लाह मंजूर फरमा, हमें महबूब ने फरमा, हमें अपनी दुनिया के करार हमें अपने जुर्म को करार हो. मेरे अल्लाह का अपने जुर्म को करार है, हमें माफ फरमा. सारे आदमी की उम्मत को माफ फरमा, सारे आदमी की उम्मत को माफ फरमा. हमारा बड़ा जुर्म है मौला, अपने ईमान सीखने में सुस्ती की, कुरान सीखने में सुस्ती की, दीन के सीखने में सुस्ती की. हमारे उम्मत की जुर्म को माफ कर दीजिए. हमने तौबा किया है, हमने अज़्म किया है, ईमान सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, दीन सीखेंगे. और मैं तुम्हारा
اے میرے مولا اس سے بڑا ہمارا ضرور ایمان قرآن دین کے پیغام کو لے کر ہم دنیا میں نہ تھے آپ نے ہمیں خود الناس کہا تھا آپ کے نبی علیہ السلام نے پیدل میں پتھر باز دیے سونے میں تعلیم میں تین انسان بھائی غلط ہے ہم منظور ہو کر ہم سے کہا تھا میرا حکم اللہ اے میرے بندے والو دین کے پیغام میرے دل سے ہمارا سب سے بڑا یہی ہم نے بھی دنیا کے لیے آج ہماری توبہ ہے پورے مجھے دوبارہ توبہ کیا ہے سب کھڑے گئے آپ کے سامنے مولا مولا ہماری توبہ ہے مولا ہماری توبہ ہے مولا آج اسے ہم لازم کیا ہے مولا بعد اس کو مقصد بنائیں گے ایمان کو قرآن کو دین کو مقصد بنائیں گے سارے ہم لے کر کریں گے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما سارے عالم کی امت کو معاف فرما سارے عالم کی امت کو معاف فرما اے اللہ امت کو حق کا بولنے والا بنا امت کو حق کا سننے والا بنا امت کو حق کا چلنے والا بنا امت کو حق کا ساتھ دینے والا بنا اے میرے مولا ہماری پوری امت کی حق پر آمد فرما ہماری پوری امت کی حق پر آمد فرما رحمت الرحمن رحمت الرحمن رحمت الرحمن رحمت رحمت تغني بعمن سوى اے میرے مولا رحم فرما ایمان کی حقیقت ایمان کا کمال عطا فرما مولا ہمارے نبی ہم سب مولا کی بھکاری ہے ایمان کی وہ دولت اور ایمان کا وہ مقام کہ آپ چاہتے ہو قرآن میں جس بلندی کا آپ نے تقاضا کیا ہے ہمارے اندر اور اس کی حرکت کے اندر اس ایمان کو سیکھنے کی طرح پیدا فرما سننے طریقے پر جانے نبوت کی طرح کرناون کی طرح اور صحابہ کی طرح مسجد میں ایمانی حرکت قائم فرما مولا جماعت مطلب کرو ایمان کے پیغام کو لے کے پھر رہی ہو اور اپنے فضل سے زندہ فرما مولا سنت والی نماز نصیب فرما مولا تیرے بندے نے توبہ کیا ہے نماز کو قائم کریں گے صبح کے نماز قائم کریں گے گھر گھر پر محنت کریں گے ہماری توبہ کو قبول کر دیجیے ہم سب کو ہمت دے دیجیے قوت دے دیجیے طاقت دے دیجیے اور نماز دے دیجیے جو بھی حیائی بن کر آپ کی نفرت پیدا کرتے جب گھر میں سارے عالم کے گھر میں دعوت عبادت علم ایمان کا ماحول قائم کرنا مولا سارے عالم کے مسجد کو 24 گھنٹے دعوت سے عبادت سے علم سے ایمانی حصہ سے آباد کروا ایمانی حصہ سے آباد کروا مولا اب مسجدوں سے جی لگانے والا بنا مسجدوں کو وقت دینے والا بنا اور میرے مولا ہماری بھگت کروا مولا اور میرے مولا اپنے ساتھ کے ساتھ انسان کو پتا کروا ذکر کرو تلاوت کرو شکر کرو حسن عبادت کرو خیال اللہ کرو ہماری آنکھ فرما ہماری آنکھ فرما مولا مولا مدارس مساجد مکاتب دینی ادارے مراکز اسلامیہ دینی تنظیمیں تحریکیں اور خاص کی حفاظت فرما حمایت فرما یہ دین کی حفاظت کے مطلب کے لیے مدارس مساجد مکاتب دینی ادارے مراکز اسلامیہ دینی تنظیمیں تحریکیں اور اوقاف کی حفاظت فرما حمایت فرما حفاظت فرما مولا اپنے تمام حقیقت اور آپ تو یہ ہے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی مجھے آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت
इबादत की दुश्मन खड़ा हुआ है, तेरे मौला हर वक्त रात की इबादत की। मूसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों की हाथ में समंदर में उनको पार लगाया, पानी में अपनी इबादत की और साथी में अंतर अभी मौला इबादत करना हमारे अखलाक को मजबूत करना, हमको उसकी अदायगी की तौफीक अता फरमा, खुद रिश्तों को खारिज करने वाला बना। मौला मौला और मानव की कदर और उसकी बुराई पैदा फरमा। और मेरे मौला आपको राजी करने वाला जज्बा नसीब फरमा। सब शुक्र ज़रूरत खाना तकवा तहारत इखलास और इस्तिखलास नसीब फरमा। हिर्स से बचा, हसद से बचा, मौला हमको जंग से बचा, हमको माल से बचा, शेर से बचा, इत्तिबा से बचा, आदर से बचा। और मेरे मौला हमारे दिलों को गिलो कपड़ से पाक फरमा, हमारे मुंडों को गिलो पाक फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा। और मेरे मौला सारे आलम बिखरी उम्मत को कलमे की नींद तक जीने मरने वाला बना। उम्मत में वक्त के कलमा वक्त के फिक्र पैदा फरमा, उम्मत में वक्त के कलमा वक्त के फिक्र पैदा फरमा। हर किस्म के बंदिशों से उम्मत को आजाद फरमा करो। कलमे के बंदे मौला, कलमे में मौला, कलमे के बंदिश से बंद मौला को होने की तौफीक अता फरमा। कलमे के मौला झंडे के नीचे उम्मत को जमा फरमा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, आपको राजी करने वाला जज्बा नसीब फरमा। से शोरत से कबीरी सैदे से तकबर से गबूर से इबादत फरमा। सुबह शुक्र जरबना तकवा तारक इखलास और इस्तिखलास नसीब फरमा। और मेरे मौला जो लोग फरीज़ ईमान और इल्म के लिए उनको नशर रहे लांगा नशर रहे उनकी मदद फरमा, उनके नफस का तर्क तस्किया फरमा, उनकी तरबियत फरमा। सफर में साथी हो जा जो कुछ छोड़ कर ले खलीफा बन जा। और मेरे मौला जो लोग फिर रहे हैं उनके करने को कबूल फरमा। जो आदम कर रहे हैं उनमें तख्तगी पैदा फरमा। जो निकलने की तरतीब में है आसानी जमाना फरमा। एक एक सलामत के दिन में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा करो उम्मत को वाला अपने पूरी जानवान को लेकर वाला फरीज़ ईमान और इल्म को लेकर हर जगह आने पर उम्मत को जमा फरमा। और मेरे मौला उम्मत के मरीजों को सेहत अता फरमा, उम्मत के मरीजों को सेहत अता फरमा, उम्मत के परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, उम्मत के हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, उम्मत के कर्जदारों के कर्ज उठाने के वैसे निकाल फरमा, उम्मत के बेरोजगारों को आजादी अता फरमा, उम्मत के बेरोजगारों की व्यवसाय अता फरमा। जो मेरे काले बच्चे रहते हैं जो नाजायज केस में फंसे हैं वो उससे खिलाफी की शक्ल से रोको पैदा करना। जिन्होंने लोगों को कहा है लिखा है उनका हक है उम्मीद रखते हैं मेरा हम फैला दिए हैं आपकी मोहब्बत में नबी जी की मोहब्बत सबके हाथों को सोचना करवा कल के जैसे करवा मेरे जाने वाला लोग ये करवा मेरा कुछ नुकसान वाला जो मेरे चाहिए बच्चे बच्चे जो बोलो है करके नाम करवा जो बोलो है करके नाम करवा। मेरे मौला हमारी सिस्टम को कबूल मेरे मौला चलने फिरने वालों को कबूल करवा, चलने फिरने वालों को कबूल करवा, मेहनत करने वालों को कबूल करवा। जिन्होंने जिस लाइन से खिदमत की मदद की नुसरत की साथ जिन्होंने जिन्होंने मोहब्बत बड़ी निगाह से देखा उन्होंने कबूल करवा। मौला के नाराज होकर देख रहे हैं उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा करवा कर उन्हें कबूल करवा। इस शहर के बच्चे बच्चे को मेरे मौला हिदायत अता फरमा, जहन्नम से आग से बचने के फैसले फरमा। इस मुल्क के बच्चे बच्चे को जहन्नम से आग से बचने के फैसले फरमा। इस इज्तिमा को कबूल फरमा, जरिए बहाने के तौर पर कबूल फरमा। और मेरे मौला किसी के महाराष्ट्र की इज्तिमा की तरीक चल रही है से शुरू है हम जिलों के इज्तिमा जो हो चुके इन इज्तिमा को कबूल फरमा।
کرے خیر فرمایا مولا اس کی آگاہی فرما مولا اس اجتماع کو بھی قبول فرما اس اجتماع کو بھی قبول فرما محبوب فرما مولا محبوب فرما مولا جتنی اجتماع باقی ہے سب کا بھرپور مدد فرما مولا مدد سے بچا اور کتنی میں سے بچا شبیر کی شرارت سے بچا قائم کے دوست سے حکیم کی مدد سے صاحب کے سہر سے قائم کی قہمت سے خرمنامی سے حفاظت فرما اے میرے مولا اپنی صبح کو ایک بڑی نعمت دی ہے جو سارے عالم کو مرسنے والی ہے اس نعمت کا نبا آسان انسان وقت ہوگا مولا دو تین چار کروڑے میں اے میرے مولا پوری کے اندر اے میرے مولا آپ ہی کو بندے چلا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر امت میں امت کا قائم فرما یومیت خاندانیت برادریت ان بندوں سے آزاد ہو کر کرنے کے بندن میں امت کو جمع فرمانے کے فیصلے فرما اے میرے مولا ہمیں بڑے اجتماع کو قبول فرما شاہ عالم میں عمومی عالم اجتماع میں اجتماع کر سارے زمین میں جہاں کا مشورے اجتماع ہو چکے اور ہونے والے سب کو قبول فرما صفاتوں کو بولنے سے آواز کا فرما مولا موت نہ مانگو موت حرکت کو کرتا موت نہ مانگو کل مومن مومنات مسلمان خصوصاً سب کے والدین عزت والے مسلمان دوست احباب علماء و مشائخ کو تعلیم رکھتے ہیں تو ان کے مغفرت فرما دیجیے ان کے درجات کو فرما دیجیے اور ان کے جسم مسلمان کو کرنے سے ہمت کو کرنے سے اذان کے کرنے ہونے سے ہدایت کے بعد ہمارے سے طاقت فرما دیجیے ہمارے سے عبادت فرما دیجیے مولا ہم سب کے درمیان میں یاد رشتوں کو معاف فرما دیجیے ہم سب کے ہمارے رشتوں کو معاف کر دیجیے مولا سب کو معاف کر دیجیے مولا ہمارا کو علم کا بہتر بنا دیجیے ہمارے ملک کو بہت کسی حکام جو قدموں کے دلوں سے خیر کی طرف چلانے کی دوسرے کروا دیجیے ان اجتماعات کے بعد نکالتے ہیں اور اس کے نقشے نما کرتے ہیں سجاتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں قدرت آپ کی ذات میں ہے ایک دنیا کے پھولنے والے ایک دنیا کے پھولنے والے میری رات سے چمکتی ہوئی صبح کو ریکار لگا دے ان کے میرے بخار کے رات کی روشنی سے بولا مگر فرمانے کے فیصلے کروا دلوں سے نفرتوں کو دور کروا ان سے محبتوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا اے میرے مولا ہمارے عمر کے آخری حصے کو بہتر بنا دیجیے ہمارے عمر کے آخری حصے کو بہتر بنا دیجیے خاتمہ اپنے وقت اپنے علماء کو مقدر فرما دیجیے اور جو بہتر بنا دیجیے یہ بنا سے بنا اپنے ملاقات کو شاہدین میں پیدا کرنا کر دنیا سے بہت اچھی خوشی کروا دیجیے اللہ مسلک من خیر ما سالک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن محمد الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين